हाय एवरीवन, आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज सुबह से पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं खबर क्या है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सरबरा इमरान खान पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में बड़े तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। सियासी दौरे हैं उनके, और उसकी जो भी वजूहत है आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज जो बात करनी है वो ये है कि इन्हीं दौरों के सिलसिले में, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जा रहे हैं। अभी कल वो अटक गए हुए थे, इससे पहले जेलम गए थे। अब उनकी कल जो है वो आमद है सियालकोट में। ये तो तसलसल से उनके जलसे जो हैं वो जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं, पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन। अब सियालकोट में क्या हुआ है और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या ऐसी बात जुड़ी हुई है जिसकी वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं। सियालकोट में CTA एक बड़ा तारीखी अदारा भी है, क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। इसकी बुनियाद जो है वो तकरीबन 1887 या 1880 में रखी गई। बड़ा पुराना अदारा है और वहाँ पे एक CTA ग्राउंड भी है। उस ग्राउंड की क्या सिग्निफिकेंस है? वहाँ से 118 साल कबल आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर मसीही कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं कि मुतहदा मसीही कन्वेंशन सियालकोट। तो सियालकोट में ये हर साल मुनक़्क़द होती है और बड़ी हिस्टोरिक है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है, बल्कि मैं बड़े सगीर कहूँगा, उसके अंदर मसीहत को परवान चढ़ाने के लिए इस जो तारीख़ी कन्वेंशन है इसकी बड़ी अहमियत है, एंड आई बिलीव सो। और ये एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, हर साल मुनक़्क़द होती है। अब हुआ क्या है? अब यह है कि PTI ने जो उनके जलसों का तसलसल जारी है, ये आई बिलीव कि बड़ी जगह है। आई नेवर बिन देयर। मैं सियालकोट गया हूँ और बचपन में दिल भी करता था कि मुतहदा कन्वेंशन देखी जाए, लेकिन मैं सियालकोट किसी और मकसद के लिए जाता रहा। अपने वालिद के साथ गया, अजीज़ों के साथ गया, दोस्तों के साथ गया, लेकिन मुतहदा मसीही कन्वेंशन में हिस्सा लेने का मौका कभी नहीं मिला। लाहौर में मैंने अटेंड किए हुए हैं बड़ी बड़ी कन्वेंशन। PTI इस ग्राउंड के अंदर अब जलसा करना चाह रही है, यानी कि मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर वो आ रहे हैं तसलसल के साथ। लेकिन मसीहों ने बोला है कि ये जगह जो है ये सिर्फ कन्वेंशन और मसीही जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए मुख्तस है। अब फरमाते हैं हमारे मसीही रहनुमा कि यहाँ पे तो आम तकरीबात भी नहीं होती। तो ये सियासी मेले लगाना या सियासी जलसे, इधर वो तराने भी पड़े जाएंगे, बड़ा कुछ होगा, सियासी माहौल है। तो गैर मसीही एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये जो अदारा है या जो जगह है, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंडर आती है। और अगर ज़्यादा बड़े कैनवस में देखें तो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च अमेरिका है ये उसके अंडर आती है। तो इस पर कुछ भी हो, प्रेस्बिटेरियन जो चर्च है उसकी इंतज़ामिया को आप एतमाद में लिए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। अब बहुत से यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि CTA जो है ग्राउंड, ये इसको सजेस्ट किसने किया, खान साहब को या PTI को? नंबर वन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मसीहों की मौसर नुमाइंदगी मौजूद है, ख़ासतौर पर मोहतरमा शनीला रूस साहिबा। और आप तो ना सिर्फ MA रही हैं अभी रिसेंटली, बल्कि आप इससे पहले MPA थी, और फिर बड़ी अच्छी खासी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर आपके जो बहनोई हैं वो भी बिशप रहे हैं पाकिस्तान के, इतने बड़े बिशप सैमुअल अज़राया साहब। तो आपको तो सारे मामला का पता है। फिर आपने जब ये पार्टी के अंदर ये सजेस्ट किया गया होगा ग्राउंड, तो आपने कोई इतराज़ नहीं उठाया कि नहीं जी इस पर ना करें, ठीक है ये बड़ा ग्राउंड हो सकता है और बड़ा आइडियल हो सकता है बड़े इज्तिमात के लिए, लेकिन इस पे आप सियासी जलसा ना करें वरना मसीहों के जज्बात मजरूह होंगे। नंबर वन। और अगर आपने सजेस्ट किया है, अजीब सी बात है, आपको करने नहीं चाहिए था, काबिल मजम्मत है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है कि आपकी मंजूरी के बगैर अगर हो गया। अच्छा, अगर आपको बाद में पता चला कि ये जगह जो है वो हायर की गई है, तब आप एतराज़ उठाएँ कि नहीं जी पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो सरापा एहतजाज होंगे। तो दोनों सूरतों में बात समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मसीही क़यादत है या मसीही जो उनके मेंबरान हैं, बड़े मौसर मेंबरान हैं, उन्होंने ये अलाउ होने कैसे दिया। अब अजीब सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। इस वक्त इमरान खान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, बड़ा एक फ़्लो बना हुआ है। लेकिन अब खलील ताहिर संधू साहब जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा हैं, साबिक़ वज़ीर भी हैं और करंटली MP हैं, अब वो उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की हैं कि यहाँ पे मसीहत परवान चढ़ी सियालकोट में और हमारे जज्बात मजरूह हो गए। अब वो एहतजाज के लिए सियालकोट भी पहुँच रहे हैं
وہاں پہ اسٹے لینے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک کیوس ہو جائے گا سیاسی لحاظ سے۔ یعنی کہ جیسے عمران خان کا فلو بنا ہوا ہے، اب انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے، تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ کس طرح جسٹیفائی کرے گی۔ ان کو بالکل بتانا چاہیے کہ ہمیں کس نے یہ الاؤ کیا، کیا چرچ کی انتظامیہ نے الاؤ کیا، کسی ماڈریٹر نے اجازت دی، اگر کوئی ریٹرن ان کے پاس پرمیشن ہے تو وہ ضرور بتائیں۔ اگر صرف وہ اپنی ایسی دھونس کے چکر میں کہ جی کوئی جگہ خالی ہے تو بڑی ہے تو اس پہ کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا مسیحی نمائندہ جو ہے وہ ملوث ہے تو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ اگر عوام نہیں چاہتی، اور خاص طور پہ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیت جو ہے مسیحی اقلیت، وہ نہیں چاہتی تو ان کے جذبات مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوس ہو جائے گا سیاسی لحاظ سے، کیونکہ پی ٹی آئی کریں گے کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، چینلز آئیں گے، کوریج ہوگی، لوگوں کو آلریڈی ایڈورٹائز کیا جا چکا ہے، ایک تحریک کا مومنٹم بنا ہوا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فرسٹ اینڈ فور موسٹ اگر کوئی اقلیت جو ہے، خاص طور پہ مسیحی کمیونٹی، وہ نالا ہیں تو ان کو ناراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑا یہ مذہبی غیرت کا معاملہ ہے، اور تمام مسیحیوں کو اس کے اوپر متحد ہونا چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر آپ کی جو سیاسی افیلیشن ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، یا آپ کا جھکاؤ یا انٹرسٹ جو ہے کسی بھی لیڈرشپ کی طرف ہو، یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں اس پہ نو کمپرومائز، سیدھی سی بات ہے۔ مذہبی غیرت کا معاملہ ہے، مذہبی جذبات کا معاملہ ہے، اور جگہ کے تقدس کا معاملہ ہے۔ ان سارے چیزوں کے یہ سب چیزیں مقدم ہیں، باقی چیزیں ثانوی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ خداوند کا نام لیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ چرچ کے پلیٹ فارم کو مریم نواز صاحبہ نے اپنی والدہ جو وفات پا گئی ہیں کلثوم نواز صاحبہ، ان کے لیے دعا کروانے گئی تو وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کر دی، اور بعد میں چرچ انتظامیہ نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے کہ وہاں پہ اس طرح کی اسپیچ ہوگی، پولیٹیکل باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بعد میں انتظامیہ نے معذرت بھی کی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس پہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور معذرت کی گئی تھی۔ تو اب بھی یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا بدنما دھبا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جو ڈائریکٹ قیادت ہے ان کو میں کیا بلیم کروں، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، یا اگر کسی نے زبردستی یہ جگہ دلوائی ہے، یا اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ انوالو ہے تو اس کی ضرور اس سے پوچھ پرتیت ہونی چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو سیدھی سی بات ہے، نو کمپرومائز آن دیز میٹرز۔ تو خدا کرے کہ یہ معاملہ جو ہیں بخیر و خوبی جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ بہت شکریہ پیغام کو دیکھنے کا، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اویئرنیس آئے گی، اور ایک تحریک جو ہے غیرت کے نام پہ اس کے اوپر کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، اور اپنی طریقیں بھی چلائیں، اپنے آپ کے اندر بھی ایک پیدا کریں۔ کاش ہمارے اپنے لوگ الیکٹڈ ہوتے، اپنے ووٹ لے کے آتے تو وہ اسٹرانگلی اسٹینڈ لیتے۔ خدا کرے یہ وہ وقت بھی ہے۔ تو آپ واؤ ٹی وی کو جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو جیسے آئے آپ کو اسٹریٹ اوے نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بڑا جلدی میں بنایا کیونکہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے لائف کے اندر، تو یہ پیغام دینا بھی بہت ضروری تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔